IGP yesi wadwuma nso ani ewo sirim ho no IGP wadwuma nko yie asa agoro ne yeye banka kranka ta odem we are coming killer bia zero what you say information a ebobo a eba sesia ya ye kan wasem ne say north se woko north a ye fro ba bi savannah region so lato na kalaba ho no yesi husie bi asase e kosoro a omu ni se sa husie no enche ebetuma ba ye husie de ade se ye kese pa beba a ye menteme ho ase bi asase e koso ho nti IGP bo ho modene se obetu ho anamon no wakohwe de ye koso ho no watima solve case na firi ho na Ghana nko na Ghana police to meet tenase ade a ebobo ba ye ka ho asem no muntu ho anamon da giso mo tena wo sa akopem sa ade ne be se ya wie na afi na bo so mani abre omutu mirika de akire correct one me ka be si asem bi so abekira asem bi mu ha sei yete ya na boy bi beka ase wone Kwame Ato akwakosia ena ntokwa bi asi o se de ende ena wawo Kwame Ato se kan na mfa hin kosi he IGP wo Ghana ha wantumi ankasa hwe wanye bibia amfa ho emra mu nipa na da se wo se eche no anani because se nipa we beka asem we na se mantu ho na mo ankoka ho asem anhu kwan amode asem no befa so na ma wo se Kwame Ato so akọ interview a wase an nipa na wo ye ne saade no ono nso ne wo bi ka etwase ono nso ye ne bi sem na mo frɛ police say omo mara emeti asem Kwame Ato kan we ye justice for Kwame Ato nipa na be prekaso wa pre no ana na police amo Ghana wantumi antu ho anamo be ono no kaso obeteki action ne de ma sorry ka se police force ntu ono no ho anamo tell them we are coming kill bia zero me wa to dey say ba bia duru no as a police for nyina da no politicians hu de ha omo ade ya beche na obo hu se police ni no chief IGP ono ne nam chief mam fie opede wo ho e ho no ukoye de ukoje mpa ba na ase ukoye den mama to wade ase Ghana na police ni tumi chi obi no biti ba bia twefo afere sa han makora no ne sese munya no na anya sa masa enye sa na mra ne ti oba bia wo se mra ne ya adwuma mo ma ne nya adwuma eze so na tola kaba asem obesi wo ho no ma enya asem ketwa youth na asase esu o ma asase e kasa monko na monko pe bibi nyamfa ho yete ha na disable nipa like ye ka so be disable nipa ni nsatwa ana nipa like won hye dan wie peye ye osika bi aban ne de mase yemfa nkoma sa nkrofo no yete ha ne ye frɛ ye se ye de ban meeting bi ene ebusa se sika no a de ma omo se omo mfa nkoma sa anum nipa no omo de akoma omo ana ene omo se omo mfa nkoma omo ade ntia ntokwasem bi esi wo sirem honom ema omo de sa anum sika no akwa de bai akwa so wa firo na sese no ma pebi de aden e de yesem which is totally wrong me no omo nya adwen asafo ha se ya ye wono safo ha ye wono market betumi ase ensuo we hiriye no sika ba na ye de koboa omo niam se ye no market na ese wo Ghana ha no hwan sika na ya de koboa omo niam ase no aban no na yi sika se monye na momfa nkoma omo sare be omo market na ase ani nsuo na ahiri ase omo niam no omo betumi anya bi asem but adenti na duru siem nko aso a yesi disable nipa ne ho nhyɛ dan wie pa yesika de ye mfa nkonko self because omo dwen say ye no de ebe ye bi ya adwen nya adwuma te say de ye nka o man no ho no tell them we are coming kill be say youth na wo asase esu say IGP bombode na be hwe omo na be kasa wo mu kopem say ebeduru bra mbeto aba anye say jana asase aso a edere ba no ebetum ni nsem pia ba wadwuma no no bo ho mode ne yehu say wo ye adwuma ne ja mantua ne niema bi ni nkomo bi aso ni mfaso ya wo na ma wudi no tell them we are coming kill bia zero so lato na kalba information free ho ba no IGP act quick na yehu de yewom enchema